আজ সরাসরি বাদনে চলে এসেছি আর একটা নতুন সেট আপ টেস্টিং, যেটা এইচডি মিউজিক দেখতে পাচ্ছেন। এটা আমাদের ডায়মন্ড হারবার বাদন থেকে বিলং করছে আর এটা নতুন সেট আপ টেস্টিং, যেটা 4/4 সেট আপ আছে। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? SD म्यूजिक प्रेजेंट डायमंड हार्बर बारूद ड्रोन से বাসে দোলায় পড়ে ছাই হবে তোর শখে দেহ, জ্বলবি তুই দাও দাও করে। गाने को रिमिक्स किया है डीजे एक्स साउंड ट्रैक। फ्रॉम बचकुल তোরা আমার সাথে পারবি না, বাড়িতে চুরি করে বসে থাকবা। SD म्यूजिक प्रेजेंट डायमंड हार्बर बारूद ड्रोन से हमेशा स्पेशल बनकर रहो। आप बनोगे तो दुनिया अचार बना देगी। अरे थक गए क्या?